سب سے پہلے تو آج کا جو دن ہے شہادت حضرت عثمان کا دن ہے، اس کا بھی میں پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا، رونما ہوا، وہ بڑا ہی سانحہ تھا۔ اس کے بعد آج جو پاکستان کے اندر جو قومی سطح پہ یہ ایک جو سویڈن میں معاملات ہوئے ہیں قرآن پاک کی، میں تو وہ لفظ بھی دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ میرا دل یہ گواہی نہیں دیتا کہ میں قرآن پاک کے بارے میں ایسے کہوں۔ لیکن رات کو جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، تو قدرتی 2-3 دن پہلے میں نے سورۃ مائدہ کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کے بارے میں انسانیت کو آگاہ کیا کہ آپ کے لیے حلال چیزیں کیا ہیں اور حرام چیزیں کیا ہیں۔ تو اس میں ایک واضح طور پہ لکھا تھا کہ خنزیر جو ہے وہ آپ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو واقعہ کر رہے ہیں جو مطلب قرآن پاک کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو سورہ مائدہ میں جو خنزیر کا لفظ بولا کہ خنزیر جو ہے کھانے والا وہ چیزیں اس طرح کی کرے گا، ان کے اندر صرف قرآن پاک کی جو وہ بے حرمتی نہیں کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو سزا کیا ہے۔ ان فیملیوں میں یورپ ممالک میں دیکھیں کہ ان کی بیٹیاں رہی ہیں، کیا ان کے بیٹے رہے ہیں، کیا ان کی مائیں رہی ہیں۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرے اللہ کا معجزہ ہے کہ جو اللہ کے جو اللہ کا قانون ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، انہوں نے خنزیر کھانا شروع کیا اور یہ اللہ کی ان کے اوپر پہلے ہی لعنت پڑ چکی ہے، دنیا کے اندر وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اسلامی قوم کو میں پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ غور کریں، اور خصوصاً میں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان ان سے میں مخاطب ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس وقت 25 کروڑ عوام کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔ تو میں نے چونکہ ہم عوامی لوگ ہیں، عوام کے اندر رہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نے اسلامی دنیا کو لیڈ کرنا۔ تو میں چیف صاحب سے کہتا ہوں، چیف صاحب آج دیکھیں آپ آگے قدم بڑھائیں تو پوری عوام جو 25 کروڑ عوام ہے وہ قرآن و سنت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے ساتھ کھڑی ہے۔ تو میں چیف صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جب معیشت چیف سنبھال رہا ہے، جب ملک کو کنٹرول چیف کر رہا ہے، تو یہ بھی انہی کا فرض بنتا ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے۔ دوسرا میں یہ آج کے دن کے حوالے سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کو، پوری دنیا یہ جان لے یہ اس طرح کے گھنونی حرکتیں کر کے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ قرآن ایک بند کتاب نہیں ہے، اس کو جو بند کتاب سمجھتا ہے وہی بے ضمیرہ اور اس کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ کتاب نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارے گئے ہیں۔ اصل میں یہ تو دلوں میں محفوظ ہے، یہ کسی کی قید و بند میں محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے یہ قرآن اترا ہے، پوری مخلوق خدا کے لیے قرآن اترا ہے، اور جب تک قیامت نہیں برپا ہونی اس وقت تک یہ قانون قرآن کا اور سنت کا میرے کریم آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چلتا رہے گا۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکے گی، نہ روک سکنے کی کوشش کرے گی۔ جو کوشش کرے گا وہ اسی طرح جیسے انہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن پاک کے خلاف جو چیزیں بولی، تو آج وہ معاشرہ ہی کلیپس کر گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے دین کے اوپر قائم رہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر قائم رہیں، قرآن پاک کے اوپر قائم رہیں، اور پورے اسلامی ممالک جو ہیں 58 یا 60 ملک ہیں اس ٹائم، ان کے جو کرتا درتا ہیں، جو بھی جس جگہ پہ جس طرح کی بھی گورنمنٹ ہے، سویلین گورنمنٹ ہے، مارشل لا ہے یا کوئی چیز بھی ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے دین کی آواز بلند کریں، اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور آج کے دن سے میں گجرانوالہ کی عوام اور گجرانوالہ کی جو جتنے بھی باسی ہیں ان کی طرف سے میں اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ پوری گجرانوالہ کی قوم، آپ نے جو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کا، کلمہ پڑھنے کا، یہ گجرانوالہ کی عوام
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा ईमान रखती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यकीन रखती है। और इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले गुजरांवाला की आवाम जो है वो अगर कहीं रोल प्ले करने की ज़रूरत पड़ी तो वो गुजरांवाला की आवाम इंशाअल्लाह ताला अंसारी बरादरान के साथ शाना बशाना खड़ी होके इस किरदार को अदा करेगी। हमारी सियासत का मिशन ही इबादत है, हमारी सियासत का ओढ़ना बछोड़ना ही इबादत है। तो इसी के ऊपर अल्लाह से हमारी दुआ है कि या अल्लाह इसी के ऊपर हमारा खात्मा करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम यहाँ पर अपने दोस्तों की मौजूदगी में हम आवाज़ होकर अपनी तरफ से और पूरी उम्मत मुसलमान की तरफ से स्वीडन में जिस बदबख्त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को जलाकर कुरान मजीद की बेहुरमती की नापाक जसारत की है, हम भरपूर अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं और अक़वाम आलम से बिलअमूम और बिलखसूस उम्मत मुसलमान और मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान आपके साथ खड़े हैं, भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएं और ये बदबख्त आए रोज़ जो इस्लामोफोबिया का शिकार होकर कभी हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बुनाकर आपकी शान में गुस्ताखी की कोशिश करते हैं। और अब इन्होंने बदबख्तों ने अल्लाह ताला की किताब, जो अल्लाह ताला का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है, और ये वही कलाम है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह असरा या सूरह बनी इसराइल के अंदर इरशाद फरमाया, इन्न हाज़ल कुरआना यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा, कि ये कुरान मजीद वो अज़ीम कलाम है, मेरे अल्लाह का नाज़िल करदा वो अज़ीम कलाम है जो इंसान को सबसे मज़बूत रस्ते की तरफ लेकर जाता है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, जो इस कुरान से हिदायत और रहनुमाई लेकर सिरात मुस्तकीम पर चलता है, मज़बूत रस्ते पर चलता है, बिलाशुबा ये नेक अमाल में से है, और जो ये नेक अमाल करता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़े अजर की खुशखबरी सुना दीजिए। और इसी सूरा में अगली ही आयत में अल्लाह फरमाता है, व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिराति अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, और जो बदवक्त रोज़े आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उनका ये यकीन नहीं है कि हमने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, और दुनिया में जो वो करतूत करते रहे अल्लाह ताला उनकी एक एक करतूत का हिसाब लेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐसे लोगों के लिए मैंने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। तो ये जो बदबख्त हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद को जलाकर जो इन्होंने गुस्ताखी की है, बिलाशुबा ये लोग जहन्नमी हैं, ये जहन्नम के गढ़ों में जाएंगे, और अल्लाह ताला ने इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अब लोग कहते हैं कि जी अगर ये अल्लाह ताला की सच्ची किताब है तो फिर दुनिया के अंदर इन पर अजाब क्यों मुसल्लत अल्लाह ताला नहीं करता है। तो इसी कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत अनफाल के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये बताया कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, इस पर अमल पैरा हो जाओ, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो उस वक़्त के जो बदबख्त लोग थे उन्होंने भी कहा था, व इज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ा मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई यमीतिना बिअज़ाबिन अलीम। उन बदबख्तों ने भी कहा था कि ये अगर अल्लाह का कलाम है तो फिर नबी आप अल्लाह से कहें कि अल्लाह हम पर पत्थरों की बारिश बरसाए, या अगर पत्थरों की बारिश नहीं तो इसी तरह का मिलता जुलता कोई दुख देने वाला अजाब हम पर नाज़िल फरमाए। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की ये शान नहीं है कि आप इन लोगों के दरमियान मौजूद हों
اور آپ کی موجودگی میں اللہ इन बदबख्तों को अजाब दे। और फिर ये तो बदबख्त हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिदायत पाने वाले हैं, जो आपकी तबलीग की वजह से इस्तगफार करेंगे, अल्लाह की बारगाह में रुजू करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, मैं उन लोगों को माफ़ करता रहूँगा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की वजह से ये दुनिया में इन बदबख्तों पर अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल नहीं हो रहा, लेकिन यकीनन दोज़ख तैयार है ऐसे ही बदबख्त लोगों के लिए। तो ये बातें कुरानी आयात, ये अल्लाह का कलाम मैंने इसलिए पेश किया है ताकि वो लोग जो बद अकीदा लोग हैं, अगर वो कहें कि ये अल्लाह का कलाम होता तो इन पर फिर अल्लाह का अजाब नाज़िल होता। तो ये अल्लाह ने वजाहत कर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आप इनके दरमियान तशरीफ़ फरमा है, तो आपकी मौजूद के ये फ्यूज़ बरगात हैं कि मैं इन बदबख्तों को भी अभी मोहलत दे रहा हूँ। लेकिन ये बदबख्त लोग आखिरत में अल्लाह के अजाब से और अल्लाह के गज़ब से बच नहीं सकेंगे। तो पूरी उम्मत मुसलमा भरपूर तरीके से हम एहतजाज करते हैं कि ऐसे बदबख्त लोग जो हैं उनको गिरेबान से पकड़ा जाए और उनको जो अक़वाम आलम के जो आलमी कवानीन हैं उनके मुताबिक जो है वो करार वाकई सज़ा दी जाए। और अगर कोई इजहार राय की आज़ादी जो है उसकी या उस आड़ का सहारा ले, तो ये आज़ादी इजहार राय नहीं है। ये अम्बिया की तौहीन करना, किसी एक नबी की तौहीन करना, वो सारे अम्बिया की तौहीन के बराबर है। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के किसी एक किताब की तौहीन करना सारी किताबों की तौहीन जो है वो उसके मुतरादिफ है। तो हम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। जब आलमी कवानीन मौजूद हैं तो फिर हम अक़वाम आलम से भी ये मुतालबा करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा वाकई पूरी दुनिया की अक़वाम की नुमाइंदगी करता है तो फिर उम्मत मुसलमा के जो जज्बात हैं उसकी भी तर्जमानी करे और उनके जज्बात जो हैं उसकी भी कदर करे। और ऐसे बदबख्तों को जो दुनियावी कानून मौजूद है उसके मुताबिक इनको करार वाकई सज़ा दी जाए। आखिरत में तो अल्लाह ताला ने इनके लिए दुख देने वाला दर्दनाक अजाब जो है वो तैयार कर रखा है। तो मैं आप सब के साथ मिलकर फिर बार बार ये मुतालबा करूँगा कि ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाए, ऐसे लोगों का रास्ता रोका जाए। शुक्रिया।